मुक्तदरा इंतखाबात को मैनेज करता है, हारे हुए को जितवाना, जीते हुए को हरवाना, अब तो ये उनके बाएं हाथ का खेल बन गया है। इस मुल्क में कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। जहां हुकूमत बनती है हमारे दबाव में आकर, जब तुम फैसला कर लेते हो, बात मान जाते हो, फिर जब वो दिन निकल जाते हैं फिर तुम्हें याद ही नहीं रहता। हमारी जान में जान है, इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। और आप ये मत समझें कि हम किसी की जान लेकर तहरीक खत्म कर सकेंगे। मैं तो वाज़ेह ऐलान करता हूं कि फजलुर रहमान पर हाथ डाला गया, मैं किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान की रियासत को अपने कत्ल का जिम्मेदार कहूंगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम इसके वफादार हैं और इस सरजमीन पर वो निजाम लाएंगे जिसपे हमारे हर शहरी को उसके हुकूक मिल सके। आज पाकिस्तान में जमहूरियत किधर है? और जब हमारी मुक्तदरा के हाथों से जमहूरियत इरगमाल हो गई है, जब हमारी मुक्तदरा जमहूरियत की रूह को अपने कब्जे में लिए हुई है, अपनी मर्जी से जमहूरियत को सांस लेने की इजाजत नहीं है, तो फिर कुछ लोग उनके एजेंट बनकर कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक और जलसे में फिर तबाही फेर के रख दी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर मुक्तदरा को इतनी तनकीद का निशाना बनाया कि पूरे जलसे में नारे लग गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जब चाहते हैं रिज़ल्ट तब्दील करके हुकूमत किसी और की होती है, ये हुकूमत किसी और को दे देते हैं। वोट बदलना इनके बाएं हाथ का खेल है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत किधर है? और जब हमारी मुक्तदरा के हाथों से जमहूरियत इरगमाल हो गई है, जब हमारी मुक्तदरा जमहूरियत की रूह को अपने कब्जे में लिए हुई है, अपनी मर्जी से जमहूरियत को सांस लेने की इजाजत नहीं है, तो फिर कुछ लोग उनके एजेंट बनकर कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है। नुच जमहूरियत तो मगरिब के नाकाम अदा, तो मशरक के कम्युनिज्म नाकाम अदा, नो हल यौदा च इस्लाम मईशत खपल के, दे इस्लाम शूरायत कबूल के, दे इस्लाम तसव्वुरात कबूल के, इस्लाम मुतबादल यो निजाम दा चाद फलाह बहबूद और इंसानी हुकूक मुहाफिज निजाम दा। नन से जमीयत उलमा तो अवामों की कबूलियत लरी न सूक्त चे असम्बली के जमा लारा निसी जहो असम्बली लारा अखलम जहो पार्लिमान के किरदार अदा कौम अवाम बमा सरई व गिलगित के माधवा सिटान व गठल पीपल्स पार्टी नारे की चिदा जमीयत गठली मुंगदी गठली और ब्या इलेक्शन कमीशन ऐलान कई सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन ब्या दोबारा इलेक्शन की यो रोजे दोबारा इलेक्शन ऐलान हो कर अब दो मेरे इलेक्शन नतीजा पलास राकड़ा कोई वर्दे तक गठल या तक बेला ले दा इलेक्शन कमीशन बा इंसाफ इलेक्शन की ताप बलोचिस्तान जिमनी इलेक्शन के मासर से करी दी ताप दग सुबह इलेक्शन के मातर मखदान लेने मनली दी चाने पटे देखो टोलो खल्क से नास्ती दो नुमाइंदा जयम नारे तकबीर कायद तारी बसीरत को सलाम खबर हो रहे दल तनास तो खल्को नुमाइंदगी कौम और तासु पदे खबर हम मातर मखे मनली दी चमुंग तासु न सुमर सितान कटकड़ी दे दांत ले तरफ ने कड़ी दी दे जमीयत पर सिटनु बांधे ला सचोलो एतराफात कड़ी दी दगा इलेक्शन जमे यारू बोलों दे जमहूरियत पदा इलेक्शन बांधे बा शहबाज शरीफ हुकूमत कई और सब वायम चिदा जायज हुकूमत था माल दावत रखड़े
چراش حکومت کے شامل سے مال ما اصل نتیجہ ما دا پلاس راکے بے بخبر کو او کمال اصل نتیجہ پلاس راکے ہوئے زبا پا اسمبلے کی پا یوسو سٹونو باندے ہم تاسو پا قلارہ نپرے دا اس ملک میں کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے جہاں حکومت بنتی ہے ہماری مقتدرہ انتخابات کو مینج کرتا ہے ہارے ہوئے کو جتوانا جیتے ہوئے کو ہروانا اب تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے ہمارا بجٹ IMF بناتا ہے ہم نہیں بنا رہے لیکن میں IMF سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بجٹ آپ بناتے ہیں تو ہماری حکومت کو آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس لگاؤ یہ ٹیکس لگاؤ یہاں ٹیکس لگاؤ یہاں ٹیکس لگاؤ IMF والو کبھی تم نے میری حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ کرپشن ختم کرو یہ کرپشن ختم کرو یہ کرپشن ختم کرو کرپشن پروان چڑھ رہا ہے ہر دفتر کرپشن کا مرکز بن گیا ہے ہر افسر نے کرپشن کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہو ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس لحاظ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمیں کامیابیاں ملی ہیں اور ابھی میرے سامنے ذکر ہوا 26ویں آئینی ترمیم کا تو آئینی ترمیم میں یہ طے ہوا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہو جائے گا کہیں نظر نہیں آ رہا کسی محکمے میں اور کسی بینک میں کہ سود کے خاتمے کے انتظام ہو رہے ہوں یہ ہے آئین کا وہ حلف جو تم نے اٹھایا ہے آئین پر عمل درآمد کرنا اور آئین سے وفاداری کا یہ حلف جو تم نے اٹھایا ہے یہاں پر آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں آپ نے وفاقی شرعی عدالت کو مؤثر بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی وہاں علماء کی سیٹیں خالی ہیں ابھی تک خالی ہیں آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر بڑے میدان میں دل کی بڑاس نکال دی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا بجٹ IMF بناتا ہے ہماری حکومت اس وقت مکمل طور پر غلام بن چکی ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ غریب آدمی کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے